अस्सलाम वालेकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में संडे बसंत डे बन गया। लंदन से लोग जिंदा दिलान के शहर आ गए, गैर मुल्की भी रंग में रंग गए। जबकि वज़राओं और सफरा अदाकारों या गुलकार सब वो काटा का नारा लगा रहे हैं। मस्तियों और रौनकों के त्यौहार का आखिरी रोज कैसा मनाया जा रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बसंत के आखिरी रोज तफरीह को टॉप गियर लग गया। दिल्ली गेट पर खूब धूम मची। अफराद के साथ शोबे सितारे और गैर मुल्की सफीर भी बसंत मनाने लगे। कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर भी लाहौरी बन गयी। पीले रंग की शर्ट पहनकर सकाफत से मोहब्बत का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने नेटली बेकर का पुरतपाक इस्तकबाल किया, जबकि सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, सूबाई वजीर सोहेब भरत भी उनके हमरा थे। इस मौके पर अमरीकी डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी जॉन मार्क, कौंसिल जनरल स्टैटन सैंडर्स, सदफ सात, पॉलिटिकल ऑफिसर जॉन स्कैरी और 7 सरफराज ने भी शिरकत की। गैर मुल्की मेहमानों की लजीज खानों से तवाज़ु की गई। शोबिस के नामवर सितारों ने भी बसंत मनाए, जिनमें अदाकार यासिर खान, मिकाल जुल्फ़िकार, अदील, मुहिब मिर्जा और अदाकारा जुगन काजिम, अली ज़रगून, फरियाल खान, गौहर और आमना शामिल थे। अदाकारों ने इस खूबसूरत लम्हे का भरपूर लुत्फ उठाया और मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने बसंत को दोबारा बहाल किया। और रात भर पेचे लड़ाने के बाद लाहौरी आखिरी रोज बसंत मनाने के लिए लिबर्टी चौक पहुंचना शुरू हो गए हैं। शहरियों का जोशो खरोश काबिले दीद है। मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। अजीब साल बाद होने वाले बसंत फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़ है। पूरी रात जो है लाहौरिया जो है वो बसंत को एंजॉय करते रहे और अभी जो है मैं इस वक्त लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। बहुत सारी फैमिलीज़ और बच्चे जवान जो है यहाँ पे बसंत मनाने के लिए पहुँचना शुरू हो चुके हैं। आप ये बताएं जी कि कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं और बसंत फेस्टिवल को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची से आई हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड टू अटेंड दिस फेस्टिवल। तो गुड़ियाँ वगैरह उड़ाई हैं या क्या प्लान है आज का? बिल्कुल, आज का प्लान रिलेटिव्स के साथ, कज़न्स के साथ एंजॉय करने का है और पतंगे उड़ाने का। अच्छा बेटा, आपने रात को किस तरह से एंजॉय किया है और अभी क्या प्लान है आपका? हम लोग ने अभी पतंगे उड़ानी है घर जाके, और हम लोग ने मामू के घर जाके पतंगे उड़ानी है और सबकी पतंगे बोगलनी है। जैसे आप देख सकते हैं कि लाहौरी बहुत बड़ी तादाद में लिबर्टी चौक में पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद जो है यहाँ पे बसंत का जो फेस्टिवल है भरपूर तरीके से उसी जोशो जज्बे से मनाया जाएगा जो गुज़श्ता 2 रोज़ से हम देख रहे हैं। और यहाँ पे नौजवानों की टोलियाँ जो हैं वो पहुँचना शुरू हो चुकी हैं और एंजॉय कर रहे हैं लाहौरी इस सारे बसंत त्यौहार को। जी शुक्रिया अब्दुर्रहमान। बसंत के आखिरी रोज लाहौरी खूब हल्ला गुल्ला करने और पुरजोश अंदाज में बसंत मनाने के लिए तैयार हैं। खूबसूरत त्यौहार मनाने पर शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया भी अदा किया। आइए जानते हैं कि लाहौर से शहरियों के क्या तासुरात हैं। मरियम नवाज का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने हमारे लिए ये सब कुछ किया। मैं अब गुड्डे लेके आई और मैं उड़ाऊंगी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और कल सारा दिन गुड्डे उड़ाते रहे हैं और आज हमने थोड़ी सी ड्राइव की है। हम खुशाब से आए और हमने तुकले उड़ाई हैं और गुड्डे उड़ाए हैं, बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया है। हम बस अभी जा रहे हैं छतों पे, पतंग उड़ाएंगे, एंजॉय करेंगे और खाए पियेंगे, यहाँ पे घूमे फिरेंगे। हम शेखपुरा से लाहौर बसंत को एंजॉय करने आए हैं और मरियम नवाज का पंजाब देखने आए हैं। माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है इधर बसंत मनाने का, बहुत एंजॉय किया है हमने और माशाल्लाह बहुत प्यारा सेटअप बनाया हुआ है हुकूमत ने। बहुत अच्छा लगा, 2 दिन हमने फुल एंजॉय किया, फुल बसंत मनाई है। आज भी इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, बसंत ही मनाएंगे। अभी हम आए हैं सुबह, बच्चे सुबह के उठे हुए हैं कि चलते हैं। अब हम आए हैं। बसंत के रौनकों से मुतालिक आपको अपडेट किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते और खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से, जहां T20 वर्ल्ड कप के चौथे मैच में अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। अफगान टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 182 रन बनाए, जबकि अफगानिस्तान की जानिब से गुलबदीन नायब 63 रन बनाने में कामयाब रहे। ग्रुप डी का यह मैच भारतीय शहर चेन्नई में खेला जा रहा है। वाज़ेह रहे कि टूर्नामेंट में 20 टीमों को 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबरा अमीनुल इस्लाम हंगामी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। अमीनुल इस्लाम मुमकिना तौर पर पीसीबी और आईसीसी की हंगामी मीटिंग में शिरकत करेंगे। दोनों क्रिकेट बोर्ड के सरबरा आईसीसी के इजलास में वर्चुअल शिरकत करेंगे, जबकि इस मौके पर उनकी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात भी मुतवक्की है। अमीनुल इस्लाम आईसीसी इजलास में शिरकत के बाद शाम को ढाका के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। पीसीबी ने भारतीय मीडिया के दावे मुस्तरद कर दिए हैं। ट्वीट में तर्जुमान पीसीबी ने बताया है कि भारतीय मीडिया का मौक़िफ़ झूठ पर मबनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कोई राबता नहीं किया। भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता का झूठा दावा मुस्तरद करते हैं। इससे पहले भारतीय मीडिया ने पीसीबी के आईसीसी से राब्ते का शोशा छोड़ा था। दीगर खबरों को बुलेटिन में शामिल करते हुए आपको बताएं कि तरलाई बम धमाके के 17 शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जबकि कई शोहदा के वर्सा मैयतें लेकर आबाई इलाकों को रवाना हो चुके हैं। वाक़े की आला सतह पर तहकीकात की जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ फ़ाद चौधरी से। फ़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जुमे के रोज़ जुमातुल मुबारक की नमाज के दौरान इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके तरलाई की एक मस्जिद में जो बम धमाका हुआ था उसके फ़ॉलो अप में जो है वो तहकीकात आला सतह पर जारी हैं। आज इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में एसपीज़ की क़यादत में सर्च ऑपरेशंस किए गए हैं। इन सर्च ऑपरेशंस में आज 236 अफराद को और 4 दुकानों को 90 से ज़ायद मकानात को चेक किया गया, चेकिंग की गई। इस सर्च ऑपरेशन और कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान इस्लामाबाद पुलिस ने 2 अफ़गान बाशिंदों समेत 13 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया है, जबकि जो बम धमाका है उसके ज़ख्मियों का इलाज ताहाल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ अस्पतालों में जारी है। शुहदा की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ तरलाई में ही जायवकुआ के करीब 11 शुहदा की नमाज जनाजा अदा की गई थी और तदफीन भी कर दी गई थी, जबकि इस्लामाबाद का जो G9 सेक्टर है उसकी एक इमाम बारगाह में 4 शुहदा की नमाज जनाजा अदा की गई थी। एक शहीद होने वाले पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज़ पुलिस लाइंस में अदा की गई, जबकि धमाके के रोज़ ही उसी रात को एक शहीद की नमाज जनाजा जो है वो भी अदा कर दी गई थी। तो मजमूई तौर पर अब तक 17 अफराद की इज्तमाही तौर पर नमाज जनाजा अदा की गई है शुहदा की, और दीगर कई जो शुहदा हैं उनको अपने जो लवाहिकीन हैं वो रसा हैं वो अपने आबाई इलाकों को लेकर रवाना हो गए हैं। अगर बात की जाए इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल की, तो इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात शहर भर में कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ़ नाकों पर, चेक पॉइंट्स पर मशकूक अफराद को, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और इस धमाके के हवाले से आला सतह तहकीकात जो है वो जारी हैं। और ज़्यादा डिटेल्स में तो हम बात नहीं कर सकते तहकीकात के हवाले से, लेकिन मुख्तलिफ़ KPK के इलाकों में, इस्लामाबाद के इलाकों में इस वाक़े के बाद सहूलतकारों को पकड़ने के लिए, उनको गिरफ्त में लाने के लिए ऑपरेशंस किए गए और कई मशकूक अफराद को, मुश्तबा अफराद को गिरफ़्तार भी किया गया और इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। बहुत शुक्रिया फ़ाद अपडेट करने के लिए। भारत पस पर्दा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक बार फिर भारतीय अज़ाइम दुनिया के सामने आया कर दिए। कहा कि क्लैरिटी से बता रहा हूँ, कलदम दाइश तालिबान की तमाम फंडिंग और टारगेट भारत दे रहा है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के बहुत से ग्रोह ऑपरेट कर रहे हैं। दुनिया आज ना बोले लेकिन एक दिन हर मुल्क दहशतगर्दों के सरपरस्त भारत का नाम लेगा। भारत ने मई के बाद अपना 3 गुना बजट बढ़ाया है। हमें इन सारी चीज़ों का पता है। सारे वाक़े में जो प्लानिंग हुई है और जो ट्रेनिंग हुई है वो दैश अफगानिस्तान ने की है। आप लोगों को क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ कि इनकी सारी फंडिंग इंडिया कर रहा है, इनको तमाम टारगेट्स इंडिया दे रहा है, इनके एक एक चीज़ की प्लानिंग पीछे से बैठ के वो कर रहे हैं और फ्रंट पे उन्होंने इन ऑर्गेनाइजेशंस को रखा हुआ है और बैक एंड पे बैठ के वो ये ऑपरेट कर रहे हैं। मैं आपसे दावा कर रहा हूँ एक दिन दुनिया का हर मुल्क ये बोलेगा कि इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, बिकॉज इस जंग ने, हम तो लड़ें, इस जंग ने जब इनके पास पहुँचना है और जब उनको पेन होगी यही जनाजे उठाने की, तो फिर उनको पता चलेगा कि इसकी प्राइस क्या है। हर चीज़ के ऊपर पैसा लगता है, इस चीज़ के ऊपर भी पैसा लगा, तो वो डॉलर्स में पैसा आ रहा है और उन्होंने बाकायदा तौर पे 3 गुना बजट अपना बढ़ाया है मई के बाद। दहशतगर्दों को हमले के 4 घंटे के अंदर जवाब दिया गया। दहशतगर्दों को
خوش فہمی ہے کہ ان کو پورا بلوچستان سپورٹ کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پروگرام بول رپورٹس ود بطول راجپوت میں گفتگو، کہا کہ دہشت گردوں کو بتانا چاہتا ہوں بلوچستان کے پرامن لوگ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ دہشت گرد پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ دہشت گردوں کو سوچنا سمجھنا چاہیے کہ ایک لاحاصل جنگ ہے۔ دہشت گردوں کے سرپرستوں کے بچے فرانس، سوئٹزرلینڈ اور انگلینڈ میں پڑھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے منفی استعمال کے خلاف اقدامات کی ضرورت ہے۔ مٹھی بھر ہیں جو چند لوگ ہیں، ایک تو ان کو یہ پرسیپشن کہ پورے بلوچستان کی سپورٹ ہے، جس ٹوٹلی رانگ۔ بلوچستان کے لوگ پرامن رہنا چاہتے ہیں، بلوچستان کے لوگ ریاست پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، بیکاز بلوچ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک لاحاصل جنگ میں ڈالا گیا ہے۔ بلوچ کو یہ لاحاصل جنگ میں اس کو کہتا ہوں کہ they cannot achieve the so-called independence from Pakistan having such a big and organized Pakistan armed forces، پھر اس کے نیچے پیراملٹری پولیس، پھر ایک فنکشنل گورنمنٹ۔ تو یہ امپاسبل ہے کہ اس اسٹیٹ کو ڈسمینٹل کیا جائے۔ ان کا اینڈ ریزلٹ شاید یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں پھر بلوچ کو ایز اے قوم یہ سوچنا پڑے گا کہ اس میں جو دھکیلا جا رہا ہے پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے ریاست کے خلاف، اور اس پروپیگنڈا ٹولز میں سوشل میڈیا کا ایک بڑا کردار ہے ینگسٹر کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے، ینگ بوائز اینڈ گرلز کو انٹیگریٹ کرنے، ڈس انٹیگریٹ ود دا اسٹیٹ کرنے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ ایک لاحاصل جنگ ہے، اس سے بڑا وہ کیا آپریشن کر سکتے ہیں۔ تو کیا ایک یونین کونسل آزاد کرا پائے؟ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید کیپٹن عباس خان کی رہائش کا لنڈی کوتل ضلع خیبر میں ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ آئی جی فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ بھی وزیر داخلہ کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر شہید کیپٹن عباس کے اصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ آپ جیسے پرعزم والد کا حوصلہ ہی قوم کا جذبہ بڑھاتا ہے۔ آپ کے بلند عزم کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ کیپٹن عباس کے والد نے کہا کہ وطن کے لیے ہر بیٹا حاضر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے قبائلی عمائدین و مشیران سے بھی ملاقات کی۔ قبائلی عمائدین و مشیران نے مسلح افواج کا ہر قیمت پر ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ بھارتی نژاد مجرموں کے بارے میں سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں بھارتی شہریوں سے متعلق گرفتاریاں، تحقیقات اور ملک بدری کے واقعات میں ہوشربا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق امریکی امیگریشن ڈیٹا بیس میں 89 بھارتی نژاد افراد شامل ہیں، جن پر جنسی جرائم، منشیات سمگلنگ، فراڈ، اغوا، منی لانڈرنگ اور تشدد جیسے سنگین الزامات ہیں۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی نے ان جرائم کی تفصیلات اپنی ویب سائٹ پر بے نقاب کی ہے۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق 2025 میں 3800 بھارتیوں کی امریکہ سے ملک بدری کی جائے گی۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق بھارت میں بڑھتی لاقانونیت اور سماجی عدم استحکام عالمی سطح پر بھارتی معاشرے کی ساکھ کو متاثر کر رہا ہے۔ اور اب دیگر خبروں کو بلیٹن کا حصہ بناتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملک کے بالائی علاقے مغربی ہواؤں کے زیر اثر، شہر قائد میں ہواؤں کی سمت تبدیل اور مطلع ابر آلود ہے۔ کیا شہر میں بارش کا بھی امکان ہے یا نہیں، جانتے ہیں مریم حسن سے۔ مریم بتائے گا محکمہ موسمیات کے سوال سے کیا کہنا ہے؟ مغربی ہواؤں کے سلسلے کے زیر اثر شہر قائد میں بھی آج بادل اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی کا مطلع جزوی ابر آلود ہے، جس کے بعد کراچی کا موسم کافی حد تک خوشگوار محسوس کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کے سلسلے کی آمد کے سبب کراچی میں ہواؤں کی سمت میں تبدیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس وقت موسم جو ہے وہ گرم محسوس کیا جا رہا ہے، اور موجودہ درجہ حرارت سے محسوس کیے جانے والا درجہ حرارت جو ہے وہ 2 سے 3 ڈگری زائد محسوس کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن کے درجہ حرارت اور رات کے درجہ حرارت میں اب سے اضافہ جو ہے وہ ہوگا، اور آج جو ہے منیمم ٹیمپریچر 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ میکسیمم ٹیمپریچر جو ہے 29 سے 31 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ریکارڈ ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شام کے اوقات میں کراچی میں بوندا باندی کے بھی امکانات جو ہیں وہ ظاہر کیے گئے ہیں، تاہم تیز بارش کا امکان نہیں بتایا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں موسم سرما جو ہے وہ بہت شکریہ مریم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور قدرتی حسن کی سرزمین کشمیر سیاحوں کو اپنی جانب کھینچ رہی ہے، مگر بند سڑکیں ان کے قدم روک کر مایوسی بانٹ رہی ہیں۔ راستے بند، امیدیں زخمی، مسافر شکوہ کناں ہیں۔ مزید احوال بتا رہے ہیں آزاد کشمیر بشارت مغل۔ جی بشارت مغل، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، خطہ کشمیر کے موسم کی اگر بات کی جائے تو سردی کی شدت بدستور برقرار ہے۔ اس کے باوجود آزاد کشمیر کے مختلف شہروں سے اور ملک کے طول و عرض سے آنے والے سیاحوں کی بڑی تعداد آزاد کشمیر کے مختلف سیاحتی مقامات کو موو کر رہی ہے۔
بلند و بالا پہاڑوں کے دلکش نظارے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے بالائی علاقے جو بند ہیں اس کی وجہ سے سیاح ٹاپ پہ نہیں پہنچ پا رہے۔ جس جگہ میں موجود ہوں دارالحکومت مظفر آباد، ایک سیاح ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں وہ کیا کہیں گے اس منظر کو دیکھ کے آپ؟ جی بالکل، یہ کشمیر ہم آئے ہوئے ہیں گھومنے کے لیے، مظفر آباد کا ایریا ہے، پیر چناسی کا ہم نے رخ کیا ہے دیکھنے کے لیے، لیکن آگے ہم نے دیکھا کہ ہم ٹاپ سے جا کے نظارہ کریں، لیکن کیا کریں کہ یہاں پہ روڈیں ہی بلاک ہوئی ہیں، لوگ اوپر تک جو ہے نا نہیں جا سکتے پیک پر، جہاں سے جا کے ہم لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر کو یہ مشورہ دے رہے کہ خدارا آپ مشینری میں مزید اضافہ کریں تاکہ اور ساتھ ہی چیئر لفٹ لگائی جائیں گنگا چوٹی کو، نیلم ویلی کو، پیر چناسی کو، تاکہ مزید سیاح آئے جہاں ان بہت شکریہ بشارت۔ اور اب رخ کرتے ہیں سہون شریف کا، جہاں آج لال شہباز قلندر کے میلے کا دوسرا روز ہے، اور اس کے موقع پر آج بھی زائرین کی بڑی تعداد لال شہباز قلندر کے دربار پہنچ رہی ہے۔ مزید جانتے نمائندہ بول نیوز یاسر شورو سے۔ یاسر بتائیے گا۔ حضرت قلندر لال شہباز کے میلے کا آج دوسرا روز ہے۔ سندھ کے ثقافتی مل ملاکھڑوں سمیت محفل موسیقی کے دل کش جو مناظر آپ کو فوٹیجز میں نظر آئیں گے۔ زائرین کی تعداد جو ہے وہ پچھلے سال سے بھی آپ کو زیادہ نظر آئے گی۔ قلندر لال شہباز کے عرس کے موقع پر اس مرتبہ سیکیورٹی کے ڈبل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ جو سی سی ٹی وی کنٹرول روم تھے وہ ایک تھے، اب شہباز آڈیٹوریم کے پاس بھی ایک سی سی ٹی وی کنٹرول روم جو ہے قائم کیا گیا ہے۔ تقریباً 4 سے 5 اضلاع کی پولیس نفری تعینات کی گئی ہے تاکہ زائرین کی سیکیورٹی جو ہے وہ یقینی بنائی جا سکے۔ اور آج جو ہے جو میلہ ہے وہ دوسرے روز میں داخل ہوا ہے۔ آج رات بھی جو ہے مختلف محفل موسیقی کی تقریبات منعقد کی جائے گی۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان سمیت بیرون شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔